فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد کے چند سنگل اسکرین تھیٹرز جمعے سے ایک ہفتے کے لیے بند رہیں گے۔ تلنگانہ میں 250 سنگل اسکرین تھیٹر اور دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں تقریباً 80 سنگل تھیٹرز ہیں۔ ذرائع کے مطابق پچھلے مہینے کے دوران کوئی نئی فلم ریلیز نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے سنگل اسکرین کے مالکین کے پاس تھیٹرز کو بند کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ حیدرآباد میں کئی تھیٹر کرائے پر دیے گئے تھے۔ گرما کے موسم کے دوران نئی فلم کے ریلیز نہ ہونے، لوک سبھا انتخابات اور IPL کا اثر بھی ان تھیٹرز پر پڑا، جس کی وجہ سے ان کی آمدنی بری طرح سے متاثر ہوئی اور یہ تھیٹرز مالکین اپنے تھیٹرز کو بند کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ آمدنی میں کمی کے سبب کرایہ دار آپریٹرز کرایہ ادا کرنے کے قابل نہیں۔ جنوری کے دوران 2 فلموں کے سبب ان تھیٹرز نے اچھا بزنس کیا۔ ریاستی صدر BJP و مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ BJP تلنگانہ میں اپنے ہدف کے مطابق ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرنے والی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست میں پارٹی کو دوہرے ہندسے میں پارلیمانی نشستوں پر کامیابی یقینی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش میں انتخابات کی وجہ سے حیدرآباد کے کئی حصوں میں ووٹنگ فیصد میں کمی آئی ہے۔ کشن ریڈی نے پارٹی کے ریاستی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ریاست کے شہری علاقوں میں پولنگ کا فیصد کچھ کم ہوا ہے، لیکن ووٹروں کی اکثریت نے BJP کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP کو تمام حلقوں میں مثبت ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ووٹنگ فیصد سے قطع نظر BJP سکندرآباد سے کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سماکا سارکا ٹرائبل یونیورسٹی میں کچھ کورسز کے لیے داخلے اس تعلیمی سال میں ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی طرف سے اراضی مختص کرنے کے بعد وزیر اعظم یونیورسٹیوں کی عمارتوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صرف BJP اور مرکز کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے سے کوئی بڑا لیڈر نہیں بن جاتا۔ موجودہ عالمی چیمپئن ہندوستانی خاتون باکسر نکھت زرین نے ایلورڈا کپ 2024 ٹورنامنٹ کے 52 کلو گرام زمرے میں قازقستان کی راکھمبری زانسایا کو 0.5 سے شکست دے کر اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ہی میناکشی 48 کلو گرام نے بھی قازقستان کی گیسمو آرانو کسانا پر 1-4 سے جیت کے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ ایک اور مقابلے میں انامکا نے 50 کلو گرام زمرے کے مقابلے کے پہلے راؤنڈ میں ریفری سٹاپ دی کانٹیسٹ RSC کی جیت کے ساتھ زمبابوے وارلیم کو شکست دی۔ دریاسنا اشمیت سنگھ 75 کلو گرام اور سونیا 54 کلو گرام زمرے میں بلا ترتیب قازقستان کے ارمانولی آرمٹ اور چین کے چونگ یوان کے خلاف 5-0 سے ہارنے کے بعد باہر ہو گئے۔ 6 بار کے ایشیائی چیمپئن شیو تھاپا 63.5 کلو گرام، سنجے 80 کلو گرام اور گورو چوہان 92+3 دیگر ہندوستانی باکسروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے۔ انڈین باکسنگ فیڈریشن نے اس باوقار ٹورنامنٹ کے لیے 21 رکنی ٹیم بھیجی۔ ٹورنامنٹ میں قازقستان، چین، ہندوستان، جاپان اور ازبکستان جیسے مضبوط باکسنگ ممالک کے باکسر حصہ لے رہے۔ تلنگانہ کے ورنگل ضلع کے نالابیلی منڈل میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں کئی مکانات کی چھت، بجلی کے پولز اور بڑے بڑے درخت اکھڑ گئے۔ بجلی کے پولز کے گر پڑنے کے نتیجے میں کئی موضوعات میں بجلی کی سپلائی متاثر ہو رہی۔ میڈپلی اور رامپور کے ساتھ ساتھ مختلف دیہاتوں میں تقریباً 1 گھنٹے کی بارش اور ژالہ باری کے نتیجے میں فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ متاثرہ کسانوں نے فصلوں کو نقصان پر مایوسی کا اظہار کیا۔
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर मरकज में उनकी हुकूमत बनती है तो गरीबों को हर माह 10 किलो राशन दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, मोदी हुकूमत गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त दे रही, लेकिन अगर मरकज में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो हम गरीबों को 5 नहीं बल्कि हर महीने 10 किलो राशन देंगे। इस दौरान पार्टी लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मुफ्त राशन के बारे में कहा कि ये गरीबों का हक है और कांग्रेस ने खुद गरीबों को हक दिया है। उन्होंने कहा है कि अवाम को राशन मिलता है क्योंकि इस मुल्क में हर शहरी को खाने का हक है। किसानों का उगाया हुआ अनाज तकसीम पर खर्च होने वाला पैसा अवाम का है। क्या बीजेपी हुकूमत अवाम के पैसे का थोड़ा सा भी इस पर खर्च करेगी? वो उसे यरगमाल बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हुकूमत का काम सबसे गरीब के आंसू पोंछना है। आज इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा। जो गरीब है उनका जीना मुश्किल हो गया है। आंध्र प्रदेश के जिले पलनाडु में बस और टिप्पर लॉरी के दरमियान तसादुम हो गया, जिसमें 6 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। यह हादसा जिले के पाउमुरू गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब पाचूरू असेंबली हलके के चनागंजाम गांव से 40 मुसाफिरीन को ले जाने वाली बस और टिप्पर लॉरी मुतसादम हो गई। इस हादसे के साथ ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई और 6 मुसाफिरीन जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। ये तमाम अफराद आंध्र प्रदेश में वोट डालने के बाद हैदराबाद वापस हो रहे थे। महलूकीन में बस और लॉरी के ड्राइवर्स भी शामिल हैं। महलूकीन की शनाख्त 35 साला अंजी, 65 साला युकाशी, 55 साला यू लक्ष्मी और 8 साला के साईश्री के तौर पर की गई, जो जिले बाबटला के रहने वाले हैं, जबकि दीगर 2 की शनाख्त हनूस नहीं हो सकी। हादसा इतना खतरनाक था कि 4 अफराद बशमुल बस लॉरी ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में दीगर 13 अफराद झुलस गए, जिनको इलाज के लिए गुंटूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी दौरान पलनाडु एसपी बिंदु माधव ने कहा है कि बस ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया, क्योंकि बस ड्राइवर ने बस का तवाज़ुन खो दिया और ये बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि टक्कर के साथ ही दोनों गाड़ियां शोलापोश हो गईं। उन्होंने कहा कि दीगर मुसाफिरीन महफूज हैं। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले में एक खातून ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक जिले के जोगापुर की रहने वाली हामिला खातून जी स्वप्ना को सुबह में दर्द उठने लगा, जिस पर उसको 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया और उसने एम्बुलेंस में ही लड़की को जन्म दिया। इसकी जजगी में मदद करने वाले 108 एम्बुलेंस के अरकान स्टाफ से खातून के रिश्तेदारों ने इजहार तशक्कुर किया। दिल्ली की एक अदालत ने शराब की मुबैना घोटाले में आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 30 मई तक तौसी कर दी। ख्याल रहे कि सिसोदिया की अदालती हिरासत बुध को खत्म हो गई थी। राउस एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने हिरासत में तौसी का हुक्म दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने सिसोदिया की दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज रख लिया था। समाअत के दौरान ईडी के वकील ज़हीब हुसैन ने हाई कोर्ट को बताया कि तहकीकाती एजेंसी जल्द ही आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में मुलजिम बनाएगी और एक ज़िमनी चार्जशीट दाखिल करेगी। तहकीकाती एजेंसी ने पाया कि 45 करोड़ रुपए के जुर्म की आमदनी जो साउथ ग्रुप से रिश्वत का हिस्सा थी, उसको आम आदमी पार्टी ने 2021-22 के गोवा असेंबली इंतखाबात में मुहिम के लिए इस्तेमाल किया था। इससे कबल ट्रायल कोर्ट ने साबिक डिप्टी सीएम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया की जमानत की अर्जी फरवरी से ज़ेरे इल्तवा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में बहरसूरत शहरियत तरमीमी एक्ट नाफिज किया जाएगा और कोई भी ताकत इसको नाफिज होने से नहीं रोक सकती। अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर बदउनवानी में मुलविस होने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी 50 करोड़ रुपए देखे हैं? मगर ममता बनर्जी की हुकूमत के एक वजीर के घर से 50 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं।
ممتا بنرجی کی قیادت والی حکومت پر بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ترنمول کانگریس کے لیڈر میں سے کوئی نوکریوں کے بدلے پیسے لیے ہیں، کچھ گائے کی اسمگلنگ کیس میں جیل گئے ہیں، کچھ کوئلے کی اسمگلنگ کیسوں میں ہیں۔ پورے بنگال میں غربت، مودی جی کی قیادت میں پورا ہندوستان آگے بڑھ گیا، اتنا پانی ہونے کے باوجود بنگال پیچھے رہ گیا۔ مودی جی نے ملک کو محفوظ کیا اور ممتا دی نے بنگال میں صرف دراندازی، روپے لوٹے ہیں، کرپشن کی ہے۔ امت شاہ نے کہا ہے کہ بی جے پی بنگال میں 30 سیٹیں جیتے گی اور بی جے پی 4 سے زائد سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ امت شاہ نے کہا ہے کہ ممتا بنرجی نے بنگال میں دراندازی اور بدعنوانی دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ دینے کا کام نریندر مودی جی کریں گے متروں، نریندر مودی جی۔ یہ ممتا دیدی سی اے کے خلاف جلوس نکالتی ہے، یہ راہل بابا کہتے ہیں سی اے کو ہم ریپیٹ کر دیں گے، ریپیل کر دیں گے۔ میں آج بتاتا ہوں راہل بابا، آپ تو کیا، آپ کی نانی بھی آ جائے سی اے کو ہٹا نہیں سکتی۔ آسام کے چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی اگر 400 سے زائد نشستیں حاصل کرتی ہے تو متھرا میں کرشن جنم بھومی پر مندر تعمیر کیا جائے گا۔ انہوں نے مشرقی دہلی میں بی جے پی کے امیدوار ہرش ملہوترا کی حمایت میں دہلی کے لکشمی نگر میں انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی 400 کے پار جائے گی تو متھرا میں کرشن جنم بھومی پر مندر تعمیر کیا جائے گا اور کاشی میں گیان واپی مسجد کے مقام پر بابا وشوناتھ کا مندر تعمیر ہوگا۔ چیف منسٹر آسام نے مزید کہا ہے کہ بی جے پی نے ایودھیا میں عالیشان رام مندر تعمیر کرنے کا اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس لیے اس مرتبہ بڑی جیت ہونی چاہیے۔ واضح ہے کہ بی جے پی کے قائدین کی جانب سے 4 مرحلوں کی پولنگ کے بعد اب اگلے مرحلے میں جن مقامات پر ووٹنگ ہونے والی ہے وہاں انتخابی مہم میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی زائد از 3 کروڑ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں، جن میں سے بیشتر بینک کے فکس ڈپازٹ ہیں۔ ان کے انتخابی حلف نامے میں یہ بات بتائی گئی۔ قانون کے تقاضوں کے مطابق مودی نے وارانسی پارلیمانی حلقے سے انتخابی امیدوار کی حیثیت سے اپنے پرچہ نامزدگی کے ساتھ حلف نامہ داخل کیا۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پیش کی گئی حلف نامے کے مطابق ان کے منقولہ اثاث سے 3 کروڑ 2,06,889 روپے ہے۔ اس میں سے بیشتر رقم یعنی 2 کروڑ 85 لاکھ روپے اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں فکس ڈپازٹ کی شکل میں محفوظ ہیں۔ دیگر اثاثوں میں 4 سونے کی انگوٹھیاں جن کا وزن 45 گرام ہے اور جن کی قدر 2,67,000 روپے ہے، 52,920 نقد رقم ہے، 9,12,000 روپے کے سیونگز سرٹیفکیٹس ہیں اور گزشتہ مالیاتی سال کے دوران 3,33,000 روپے انکم ٹیکس منہا کیا گیا تھا۔ حلف نامے کے مطابق ان کے کوئی غیر منقولہ اثاثے نہیں۔ اس زمرے میں عموماً گھر اور اراضی آتے ہیں۔ مودی کی اہلیہ کے طور پر جشودا بین کا نام تحریر ہے۔ حلف نامے کے مطابق جشودا بین کے اثاثوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں کیونکہ دونوں علیحدہ رہتے ہیں۔ مودی کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ نہیں اور نہ انہیں کسی کیس میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ حلف نامے کے مطابق وہ حکومت کو کوئی رقم باقی نہیں۔ وزیر اعظم کو احمد آباد کا ساکن بتایا گیا اور ان کا پیشہ عوامی
जिंदगी और सियासी सरगर्मियां दर्ज किया गया। उन्होंने 1967 में एसएससी किया था, 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की थी और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया था। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में मोदी ने 2.5 करोड़ रुपए के असासों का ऐलान किया था, जिनमें गुजरात के गांधीनगर में एक रिहायशी प्लॉट भी शामिल। इस वक्त उन्होंने 1,27,00,000 रुपए के फिक्स डिपॉजिट और 38,750 रुपए कैश इन हैंड का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जज कहीं के शहजादे या फरमारवा नहीं है, उनका काम खिदमत फराहम करना है। उन्होंने ये बात ब्राजील में G20 सरबराही इजलास के दौरान कही। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि जज एक ऐसा ऑफिसर होता है जो तौहीन के इल्जाम में मुजरिमों को सजा देता है और दूसरों की जिंदगियों पर अहम फैसले करता है, इसलिए इसके फैसले लेने का अमल शफाफ होना चाहिए। CJI चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि फैसले लेने का एक शफाफ तरीका होना जरूरी है जो सबको साथ लेकर चले। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में G20 सरबराही इजलास से खिताब करते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आज हम मसनवी ज़हानत AI के बारे में बात कर रहे हैं। AI की मदद से फैसले यूं ही नहीं लिए जा सकते, इसकी वजाहत होनी चाहिए कि ऐसा फैसला क्यों और किस बुनियाद पर किया गया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।